सब्सक्राइब कीजिए आरसी ट्रैक्टर टाउन चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की जो अपनी वीडियो है फाइबर हुड की वीडियो, ठीक है। आज हम आपको छोटे ट्रैक्टर का जो फाइबर हुड होता है उसको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो फाइबर हुड है ये पीवीसी प्लाई से बनाई गई है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो नाप है वह मैंने लिख रखा है, ये आप देख लीजिएगा। जो साइज़ का मेरा ट्रैक्टर है उसी साइज़ की ये प्लाई होती है। तो ये